उपस्थित समस्त प्रणाम निवेदन श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव चरण जोग समर्पित करी कृपा भिक्षा करी आज आम चैतन्य चरितमृत कयार 225 रो आलोचना करुचे। साक्षात ब्रजेन्द्र सुत इथे नाही आन जीवाज्ञ करे तारे प्रतिमा हेन ज्ञान सही अपराधी तार नाही को निस्तार घोर नर केते पड़े की बोलिबे यार। जी लौकिक दृष्टि रे राधा मदन मोहन को दर्शन करिवो लौकिक दृष्टि रे कहबो ये साधारण मूर्ति ताहले से नरक गामी हबो। हाँ एक कथा के कहचंती कविराज कृष्णदास गोस्वामी हेन से गोविंद प्रभु पाइनु जहा होइते तार चरण कृपा के पारे वर्णिते हेन जे चर गोविंद प्रभु पाइनु जहा होइते तार चरण कृपा के पारे वर्णिते से जो राधा गोविंद जहां को कृपारु व्यक्ति सुलभतः गोलक वृंदावन को यात्रा कर पारे एवं जे गोलकर ठीक अविकल रूप जे ए भौम वृंदावन रे विराजमान अछंती से राधा गोविंद जेभଳି संभ्रम सेवा गोलक रे चलुची वृंदावन रे मध्य से भଳି संभ्रम सेवा भगवान कर चलुची। तेणु वृंदावनी बसी जति वैष्णव मंडल कृष्ण नाम पुराण परम मंगल जार प्राण धान नित्यानंद श्री चैतन्य राधा कृष्ण भक्ति विनय नहीं जाने न जी नित्यानंद नित्यानंद गौरचंद्र को परंपरा रे आसी से राधा कृष्ण को व्यतीत अन्य किछि जाने नाही ताहा सर्वलभ है प्रभु वचन से सूत्र यही तार कैल विवरण। तेणु महाप्रभु एक कथा कहिसंती यदि आमे नित्यानंद महाप्रभु एक कहिसंती जदि वृंदावन जीव सब जिनस तुम्हें लब्ध राधा मदन मोहन कर कृपा राधा गोपीनाथ कृपा राधा गोविंद कृपा सकल वैष्णव मान कृपा धाम कृपा सबु किछि तुम्हें प्राप्त हो पारिबो ताहा सर्वलभ्य है प्रभुर वचन जेई सेई सूत्र तार एई तार कैल विवरण। तेणु सबु किछि वृंदावन रे लब्ध हबो जदि तुम्हें महाप्रभु को धारा रे आसुछ से सब पाइनु आमी वृंदावन आय से सब लभे प्रभुर कृपा। तेणु यही प्रभु अर्थात नित्यानंद प्रभुकर कृपारु ये सब आमे लाभ होछु एवं आउ जहा लाभ करिया को अछि ताहा मध्य महाप्रभु करई देबे। आपनार कथा लिखे नीलज हइया नित्यानंद गुण लेखा उन्मत करिया निज कथा निज कि भली भगवान आसिले दर्शन देले कि भली निर्देश देले वृंदावन जीवा पाई ये सब निज कथा किंतु ये सब जिनस जे वर्णना करे बा प्रकाश करे ताकु नीलज बोली कहा जाए जहाँकि एठी कृष्णदास कविराज कहते जे आपनार कथा लिखे नीलज हइया नित्यानंद गुणे लेखाय उन्मत्त करिया आपनार केते लिखे नीलज हइया नित्यानंद गुण लेखाय उन्मत्त हइया नित्यानंद महाप्रभुंकर ए गुण उन्मत्त सहकार से वर्णना करुछंती नित्यानंद प्रभुर गुण महिमा अपार सहस्र बदन शेष नाही पाय जा सहस्र बदन रे शेष देव मध्य ताहा गान करी करी शेष करि पारंती नाही नित्यानंद महाप्रभुंकर ए भली महिमा। तेणु रूप रघुनाथ पदे ए श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तेणु रूप रघुनाथ रूपानुग धारा रे आमे आसुचे तेणु रूपानु रूप
बा षड़ गोस्वामी ये समस्त कृपा जरिया रे आमे कौन ये महाप्रभु को धारा रे तिष्ठि रहिबा रूपानुग धारार बहिर्भूत हो गले सर्वनाश हो एभली भाव में आमे आदि लीलार पंचम परिच्छेद को आस्वादन कले षष्ठ परिच्छेद रे आसीबो कौन कौन अद्वैत आचार्यंकर महिमा द्वैत आचार्यंकर महिमा पाठ करंतु आज्ञा विश्वमंजरी माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम विश्वमंजरी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम माता जी पाठ प्रणाम करନ୍ତୁ षष्ठ परिच्छेद माता जी बही टाणु आपण आउ पाठ करथानु मुझे बही टाणु रत्नमाला माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम रत्नमाला माता जी हरे कृष्ण आज्ञा हरे कृष्ण माता जी करନ୍ତୁ माता जी पाठ प्रभु दंडवत प्रणाम षष्ठ परिच्छेद श्री अद्वैत आचार्य महिमा श्री अद्वैत आचार्य तत्व दुई गोटी विभिन्न श्लोक वर्णित होइछि कुहाଯାଏ जे भौतिक प्रकृतिर दुईटी वृत्ति अछि यथा उपादान और निमित्त निमित्त कारण रूपक क्रिया महाविष्णु द्वारा करा जाउअछि एवं उपादान कारणात्मक क्रिया महाविष्णु द्वितीय रूप श्री अद्वैत द्वारा करा जाउछि जगत सृष्टियादि कार्य कर्ता विशेष रूपे कार्य करुथिबा श्री अद्वैत श्री चैतन्य महाप्रभुंकर संग लाभ पाई अद्वैत आचार्य रूपे अवतीर्ण होइछन्ति श्री चैतन्य महाप्रभुंक दास भावे जेतेबेले तांको आराधना करा संबोधन करा जाए सेतेबेले तांकर महिमा वृद्धि पाइଥାଏ कारण दास्य व्यतीत अन्य कौनसी रसरे कृष्णଙ୍କ माधुर्य आस्वादन करा जाए नाही श्लोक नंबर 1 पढ़ी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण वंदन्तं श्रीमददैत्याचार्यमधुततिष्ठितं यस्य प्रसादादज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूपयेत् अनुवाद मु श्री अद्वैत आचार्य को मोर भक्तिपूर्ण जनाऊछि जहाँकर कार्यकलाप सबु विस्मयकर अटे तांको कृपा बଳରେ जणे निर्बोध ମଧ୍ୟ तांकर गुणावली वर्णना करिपारे श्लोक नंबर 2 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभुंकर जय हेउ श्री अद्वैत आचार्यंकर जय हेउ श्री चैतन्य महाप्रभुंकर समस्त भक्तगणंकर जय हेउ श्लोक नंबर 3 हरे कृष्ण विश्वमंजरी माता जी हरे कृष्ण पंचलसी नित्यानंद तत्व श्लोक द्वये कहिया दे ततार्जर महत्व अनुवाद 5 गोटी श्लोक रे मु श्री नित्यानंद प्रभुंकर तत्व वर्ण करिछि तापरे 2टी श्लोक रे मु श्री अद्वैत आचार्यंकर महिमा वर्णना करुछि श्लोक 4 माता पठित करिवे हरे कृष्ण 4-5 पढ़ନ୍ତୁ माता जी जगत कथा माया जह सॉरी एटा श्लोकटा बोधन आज्ञा श्लोक माता जी महाविष्णु जगत कथा तेजाचार्य ईश्वर महाविष्णु प्रधान कार्य है विश्व ब्रह्मांड सृष्टि माता जी हिरणादि आज्ञा कहली शुभुनी तो आपन कथा टिके हां कले देखी
अदितं हिरणादिताचार्यं भक्तिं संसानात् भक्तावतारमिशं तम द्वैताचार्यमाश्रये। अनुवाद ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ହରିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଦ୍ୱୈତ ନାମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे ହରେ हरि କୃଷ୍ଣ जी ମାତାଜୀ। रखिरे ଆଜ୍ଞା। नीलिमा माता जी हरे कृष्ण माता जी। नीलिमा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी माताजी समस्त दंडवत प्रणाम। श्लोक 6 अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर ଯାହାର ମହିମା ନହେ ଜୀବର ଗୋଚର। ଅନୁବାଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ବାସ୍ତବରେ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ସାଧାରଣ ଜୀବର ଧାରଣାର ଅତୀତ ଅଟେ। ଶ୍ଲୋକ 7 ମହାବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରେନ ଜଗଦାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଅବତାର ସାକ୍ଷାତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅନୁବାଦ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମୂହର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ ଆଉ ପଢିବି କି? हरे कृष्ण माता जी। पाठ का पाठ कर दियंतु पाठ। ଶ୍ଲୋକ 8 ଯେ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି କରେ ନ ମାୟାୟ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନ ଲୀଳାୟ। ଅନୁବାଦ ସେହି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। मनोहरी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 9 ଇଚ୍ଛାୟ ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି करे न प्रकाश ଏକ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତେ करे न ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପ୍ରବେଶ। ଅନୁବାଦ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନିଜକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। आज्ञा दस करन करन। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 10 ସେ ପୁରୁଷେର ଅଂଶ ଅଦ୍ୱୈତ ନାହିଁ କିଛୁ ଭେଦ ଶରୀର ବିଶେଷ ତାର ନାହିଁ କ ବିଚ୍ଛେଦ। ଅନୁବାଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ମାତ୍ର ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ। हरामणि माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरामणि माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्लोक 11 ସହାୟ କରେ ନ ତାର ଲଇଆ ପ୍ରଧାନ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରେ ନ ଇଚ୍ଛାୟ ନିର୍ମାଣ। ଅନୁବାଦ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 12 ପଢିବି ତ ମାତାଜୀ? आज्ञा ପଢିବି। आज्ञा माता जी। ଜଗତ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଯେତ ମଙ୍ଗଳ ଗୁଣ ଧାମ ମଙ୍ଗଳ ଚରିତ୍ର ସଦା ମଙ୍ଗଳ ଯାର ନାମ। ଅନୁବାଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର ଜଗତ ଲାଗି ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନାମ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳଜନକ ଅଟେ। ଭାବାର୍ଥ
ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳକାରକ ଅଟେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନୀଳାରେ ସର୍ବ ଶୁଭ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ଶୁଭର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ସମାଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବର ଶାଶ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଏବଂ ବଦ୍ଧ ଜୀବନରୁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ସକାମ କର୍ମ ବା ନିର୍ବିଶେଷ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ବୁଝି ନ ପାରି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଅଟେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ହରେ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ମାତାଜୀ। ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ୱୟ ମାତାଜୀ ଅଟେ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ଶୁଭୁନାହିଁ? ନାଇଁ ମାତାଜୀ ହରେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭୁନି। ମାତା ଶୁଭୁନାହିଁ? ଶୁଭୁନି ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବହୁତ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ଏଟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଅଦ୍ୱୈତ ପଢୁଛି ପଢୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଅଟେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ସର୍ବ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଏକା କଥା ଅଟେ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟ ଅଟେ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ମତରେ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳ, କାରଣ ଅବତାର ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ରୂପେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାଧ୍ୟମ ବା ଉପାଦାନ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଭୌତିକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବା ବା ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ, କାରଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ କେହି ଭୌତିକ ଦୋଷ ବା ନିର୍ବିଶେଷତା ଆରୋପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଲାଭ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण। वर्तमान आम नित्यानंद महाप्रभुंकर तत्व प्रकाश तत्व इत्यादि पाठ कले। वर्तमान ये भौतिक जगतर तत्व हल किए से ना अद्वैत आचार्य महाविष्णु, जे कि भगवान प्रथम पुरुषावतार। तेणु तांकर वंदना दुईटी श्लोक ग्रंथाकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखिछन्ति। वंदे तम श्रीमद्वैत आचार्य प्रभु स्थितम यस्य प्रसादज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूप्यते। जहाँ मु श्री अद्वैत आचार्य को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँची, जहाँकर कार्यकलाप सबु विस्मयकर। तांका कृपा बलरे जड़े निर्बोध मध्य तांकर गुणावली वर्णना करिपारे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृंद। पंच श्लोके कहिलो श्री नित्यानंद तत्व, श्लोक 2 कहि अद्वैत आचार्य महत्व।
महाविष्णु जगतकर्ता माया जह सूर्यतः महाविष्णु जगतकर्ता मायया ज सूर्यतः जगतकर्ता मायया माया द्वारा तस्यावतर ये भयो अद्वैत आचार्य ईश्वरः अद्वैत हरिणं दत्ताचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारम् ईशं तं अद्वैत आचार्यं आश्रये अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर जार महिमा न हे जीवे गोचर महाविष्णु सृष्टि करे न जगतादि कार्य तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य ए अद्वैत आचार्य होचंती साक्षात ईश्वर अर्थात स्वयं महाविष्णुकर अवतार जहा साधारण जीवटीए तांकर महिमा को कल्पना करि पारिबो नाही महाविष्णु सृष्टि करे न जगदादि कार्य तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य जे पुरुष सृष्टि स्थिति करे न मायाय अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाय ये जगत रे समस्त को सृष्टि करिसंती एवं पालन मध्य करुछंती सेही पुरुष तांकर बहिरंगा शक्ति द्वारा सृष्टि करती एवं पालन करती से तांकर लीलार असंख्य विश्व ब्रह्मांड सृष्टि करिसंती असंख्य विश्व ब्रह्मांड सृष्टि करिसंती इच्छा अनंत मूर्ति करे न प्रकाश एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांड प्रवेश अनंत कोटि ब्रह्मांड तांक द्वारा सृष्टि होउछि तेणु प्रत्येक ब्रह्मांड रे से प्रवेश करती सेही पुरुषर अंश अद्वैत सेही पुरुषर अंश अद्वैत नाही किछु भेद सर्व विशेषते हो नाही क विच्छेद सेही पुरुषर अंश अद्वैत आचार्य क्यार ना से महाविष्णुकर शरीर विशेष तार नाही विच्छेद तत्वतः से तांक सहित समान सहाय करे न तार लया प्रधान सहाय करे न तार लया प्रधान कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छा निर्माण तबे एठी महाविष्णु एक हेल मध्य अनेक होई अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करिसंती एवं प्रत्येक ब्रह्मांड मध्य से प्रवेश करिसंती जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित सदा मंगल जार नाम अद्वैत आचार्य हेले कौन सर्वमंगल मंगलाना मंगलम जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम तेणु अद्वैत आचार्य जगत लागी सर्वमंगल अटंती कारण से समस्त मंगलाकारी गुणर भंडार अटंती तांकर चरित्र कार्य एवं नाम सर्वदा मंगलजनक अटे तेणु अद्वैत आचार्य कौन करछंती ना जेतेबेले प्रथमे आसिक जगतटा देखले जे कृष्ण भक्ति शून्य लोक माने यथा तथा किए गुणीगारेडी करुची किए पुरोहितगिरी करुची ए भली भाव जीवन यापन करछंती ये कृष्ण भक्ति कौन कही जानू नाहंती तांका मन रे अनेक दुख आसिला तेणु से गंगा जल तुलसी देई भगवान को आह्वान कले तेणु भगवान गोलकरू अवतीर्ण होइले कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार एतलया सूर्य पुरुष सकल संसार एई भली कोटि कोटि रूप नैछंती कोटि कोटि जीव सृष्टि करिकी ये संसार सृष्टि करिछंती माया जैसे दुई अंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान तेणु माया बा बहिरंगा शक्ति को व्यवहार करी प्रधान तत्व को प्रकाश करछंती जहाको महतत्व कहा जाय छी सर्व पुरुष ईश्वर इच्छे त्रिमूर्ति हरया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान हया विश्व सृष्टि करंची आ कौन करछंती ना उपादान लया उपादान कौन कौन उपादान 24 तत्व ये 24 तत्व को आनिकी से सब ब्रह्मांड विश्व सृष्टि करछंती ए भली भाव रे एई होछंती अद्वैत आचार्यंकर महिमा
वास्तविक ये महिमा को आमे ये छोट मुखरे गान करवा मध्य अपराध बोली विवेचित हुए। तेणु श्री अद्वैत आचार्य होचंती ये जगतर आधार आउ ये भौतिक महाप्रभु लीला से मध्य होचंती भक्तिर आधार। भक्तिर तांको जोगु ही महाप्रभु आसचंती। जल तुलसी गंगा कूल रे जल तुलसी भगवान पाद पद्म रे अर्पण करी करी आह्वान करिसंती एवं स्वयं महाप्रभु चैतन्य रूपे आविर्भूत होइछंती। एभली अद्वैताचार्यंकर महिमा नित्यानंदंकर महिमा एवं स्वयं महाप्रभुंकर महिमा तापरे पंचतत्वंकर किंचित महिमा वर्णना करी तापरे विषय वस्तु को जाइछंती ग्रंथकर्ता। एई परि भावरे आमे ये अद्वैत आचार्य तत्व को किसी आस्वादन कले एवं आसंता काली मध्य किसी आस्वादन करबा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद के पुस्तक गौर भक्त वृंद के निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च